Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan juga pertolongannya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas video ujian akhir semester untuk mata kuliah Tarjamah Fauriyah ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahra Bafagi dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 22210102004. Tugas video ini merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran dalam menerjemahkan teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, tentunya secara cepat atau fauriyah dan tepat juga kontekstual. Jadi melalui video ini saya berupaya keras untuk tidak hanya menerjemahkan teks, tetapi juga menyampaikan makna dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai agar pesan dari teks Arab dapat tersampaikan lebih hidup dan komunikatif. لا يمر يوم إلا وأستقبل عدة رسائل تتضمن أسئلة ملحة على سبيل كيف أحسن لغتي العربية؟ أحب العربية ولكنني لا أملك الفصاحة. هل تنصحني بكتاب معين لأقوي لغتي؟ تخرجت في قسم اللغة العربية ولكنني لا أملك فصاحتك، ما السبب؟ أبو حميد سيجيب اليوم. Halo teman-teman dan pengikut saluran YouTube saya pikir hari ini saya memiliki jawaban atas pertanyaan Anda semua tentang penggunaan dan kefasihan bahasa dari pengalaman dan keahlian, bukan dari informasi teoritis. Anda hanya perlu mengikuti video ini sampai akhir. Masalah kelemahan bahasa Arab kita sebagai penutur terletak pada dua hal, yaitu metode pembelajaran dan juga metode penggunaan. أبدأ في التعلم. منهج اللغة العربية في مدارسنا بشكل عام في العالم العربي إنه لا يتعامل مع اللغة على أنها أداة مهمة للتواصل بين البشر، ولا كأنها مهارة يومية بسيطة تسقل بالاستخدام، بل هذه المناهج تعاملها معاملة مسائل الجبر، مجموعة من القواعد والقوانين تحفظها وتطبقها عندما تسأل في الامتحان، فيقال لك مثلا إن الفعل كل كلمة تدل على حدوث شيء، والأفعال ماض ومضارع وأمر قد تكون مبنية لا تتغير حركة آخرها، أو معربة تتغير حركة آخرها بتغير وضعها في الجملة. من سيسمع هذا الكلام؟ من سيفهمه؟ إن وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها، بينما كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فأنت تحفظ هذه القاعدة لتطبيقها في اليوم المرعب الامتحان، ثم تتصل بأمك: ماما ادعي لي لأن يأتيني كان وأخواتها وليس إن وأخواتها. تأتي إلى الامتحان: ها عثرت عليها. إذن إن ترفع تنصب. Saya mulai belajar dari kurikulum bahasa Arab di sekolah-sekolah kita. Secara umum di dunia Arab, yang ternyata tidak memperlakukan bahasa sebagai alat penting untuk komunikasi antar manusia, dan tidak pula menganggapnya sebagai keterampilan sehari-hari yang sederhana yang dapat diasah melalui penggunaan. Sebaliknya, kurikulum ini memperlakukan bahasa seperti soal-soal aljabar, sekumpulan kaidah dan hukum yang harus dihafalkan dan diterapkan saat ditanya dalam ujian. Misalnya, dikatakan kepadamu, fi'il atau kata kerja adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu, dan fi'il terbagi menjadi lampau, sekarang, dan juga perintah. Bisa jadi ia bersifat mabni atau baku tak pernah berubah di akhir,
atau bahkan mu'rab, yakni berubah sesuai posisi dan dalam kalimat. Lalu siapa yang akan mendengarkan penjelasan seperti ini? Siapa yang akan memahaminya? Lalu dikatakan, inna dan saudara-saudaranya atau inna wa akhwatuha menasab atau membuat menjadi eksekutif, mubtada dan menamainya isimnya, serta merofa khobar dan menamainya khobarnya. Sementara kana dan saudara-saudaranya merafakkan mubtada dan menamainya isimnya dan menasabkan khobar dan menamainya khobarnya. Maka kamu pun menghafal kaidah ini untuk diterapkan pada hari menakutkan, yaitu ujian. Lalu kamu menelpon ibumu, "Mama, doakan aku ya, semoga yang keluar itu kana dan saudara-saudaranya, bukan inna dan saudara-saudaranya." إذن المشكلة في التركيز على الشكل لا على التطبيق والاستخدام. أنت تمتحن في هذا الشكل، ثم إن المناهج تعامل النص معاملة مقدسة، فتطلب منك أن تحفظه بحرفيته وأن تردده، لا داعي لأن تفهمه. ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من تردده. فالامتحان هو امتحان الذاكرة وليس الفهم والبحث عن السبب. معظم المدرسين لا يشرحون لك ظروف الشاعر، كيف كان يشعر عندما كتب هذه القصيدة، ما هي التجربة التي كان يعيشها، لماذا استخدم هذا التعبير وهذه الصورة، وما هو وجه جماليتها. وإذا أتاك سؤال في الامتحان، استخرج من النص من البيت الأول جملة فعلية في محل رفع، اشرح البيت الثاني، وما الذي قصده الشاعر بقوله بذلت لها المطارف والحشائر. نأتي إلى مواضيع. Jadi masalahnya adalah fokus pada bentuk, bukan pada penerapan dan juga penggunaannya. Anda diuji dalam bentuk ini, kemudian kurikulum memperlakukan teks seolah-olah sakral, meminta Anda untuk menghafalnya secara harfiah dan mengulanginya. Tidak perlu memahaminya. Tidakkah kau bertanya kepada kuda, "Wahai Putri Malik, jika kamu tidak tahu apa yang belum kamu ketahui, kamu mengulanginya." Maka ujian adalah ujian ingatan, bukan pemahaman dan pencarian alasan. Jadi sebagian besar guru tidak menjelaskan kepada Anda keadaan penyair, bagaimana perasaannya ketika menulis puisi ini, pengalaman apa yang dia alami, mengapa dia menggunakan ungkapan ini dan gambaran ini, serta apa aspek keindahannya. Dan jika Anda mendapatkan pertanyaan dalam ujian, keluarkan teks dari bait pertama, kalimat kerja atau jumlah fi'liyah yang berkedudukan rofa. Jelaskan bait kedua dan apa yang dimaksud penyair dengan perkataannya. Aku mengorbankan untuknya selimut dan usus. Kita sampai pada topik ekspresi atau karangan. اكتب موضوع تعبير تصف فيه عطلة الربيع. تجد كل الصف لديه كليشة واحدة في وصف الربيع. يقول له الأستاذ أحسنت. لم تعامل اللغة في المدارس على أنها للاستخدام، أو قد تلزمك في حياتك كأداة أساسية لك للتعبير عن نفسك، ثم التعامل معها كمادة حفظية لتأدية الامتحان. عمري 43 عاما، لم يأتي لي أحد في الشارع ليقول لي احذر ما هي الأفعال الخمسة، أو ما هي الحالات التي يتأخر فيها المبتدأ عن الخبر في الجملة الإسمية. وإذا سئلت أقسم بالله لا أعرف. يوميا أقرأ مئات الصفحات بحكم عملي من دون أن أفكر أن هذا فاعل وهذا مفعول لأجله وهذا مفعول مطلق. كثير من أصدقائي يسألونني هل نقول هذه الكلمة في الجملة بالرفع أو النصب؟ أقول لهم منصوبة طبعا. لماذا؟ لا أعرف، لكنها بالتأكيد منصوبة. Kita baru saja menemukan bahwa setiap siswa di kelas memiliki klise yang sama untuk menggambarkan musim semi. Namun guru berkata padanya, "Bagus sekali.
Ini memunculkan pertanyaan mendasar. Apakah bahasa Arab di sekolah kita menderita karena diabaikan sebagai alat penggunaan dan ekspresi diri dasar dalam kehidupan? Atau apakah ia diperlakukan sebagai materi hafalan semata dengan satu-satunya tujuan untuk lulus ujian? Saya berumur 43 tahun dan tidak ada seorang pun di jalan yang datang kepadaku dan berkata, "Hati-hati." Apa itu af'alul khamsah? Atau kondisi apa yang menyebabkan mubtada tertunda dari khobar dan jumlah ismiyah? Dan jika ditanya, demi Allah, saya tidak tahu. Setiap hari saya membaca ratusan halaman karena pekerjaan saya tanpa pernah berpikir sejenak. Ini adalah fa'il dan ini adalah maf'ul alaih. Dan ini adalah maf'ul mutlak. Banyak teman saya juga bertanya kepada saya, apakah kita mengatakan kata ini dalam kalimat dengan rofa atau nasab? Saya menjawab mereka, tentu saja mansub. Mengapa? Saya tidak tahu, tapi itu pasti mansub. Misalnya, apakah guru sudah masuk ke kelasmu? هل دخل مثلا معلم إلى صفكم؟ اصدقوني القول وقال لكم مثلا ليحدثني كل واحد منكم كيف قضى يوم الجمعة الماضي وباللغة العربية الفصحى. هل حدث معكم هذا؟ لم يحدث معي. حتى معلمو الإنجليزية نحن نتعامل مع اللغات هكذا، مهووسون بالقواعد. الهي والشي والإت تأخذ إز وهاز، والوي واليو تأخذ آر وهاف. نأتي إلى الزبدة. كيف يمكن لي أن أحسن لغتي؟ Jujurlah kepadaku, pernahkah guru berkata kepada kalian, misalnya, ceritakan kepadaku bagaimana setiap dari kalian menghabiskan hari Jumat yang lalu dan dalam bahasa Arab standar atau fushah. Apakah ini pernah terjadi kepada kalian? Tidak pernah terjadi sama sekali kepadaku. Bahkan guru-guru bahasa Inggris pun tidak demikian. Kita berinteraksi dengan bahasa seperti ini terobsesi dengan tata bahasa. He, she, it memakai is, dan has, dan we, dan you memakai are dan have. Sedangkan, mari kita ke intinya. Bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa saya? عملية التعلم إلى تلقي للمعالجة ثم إنتاج، فأكثر من التلقي وأكثر من الإنتاج. التلقي هو القراءة والسماع، والإنتاج هو الكتابة والكلام. اعتبرها عضلات يا أخي، أنت تكبر عضلاتك، لك تمضي ساعات تزرب العرق في النادي وأنت تفكر في هذه العضلة لأنك تريد أن تقويها. طيب أمضي ساعات تدرب نفسك على سماع اللغة العربية من خلال بودكاست، كتب صوتية وما أكثرها، برامج التلفزيون، نشرات الأخبار، وثائقيات. على فكرة هي أمتع من النادي بكثير. Jika kita membagi proses belajar menjadi penerimaan, pemrosesan, lalu produksi, maka perbanyaklah penerimaan dan perbanyaklah produksi. Penerimaan adalah membaca dan mendengar, sedangkan produksi adalah menulis dan berbicara. Anggaplah ini sebagai otot-otot Anda. Anda menguatkan otot-otot Anda karena Anda menghabiskan berjam-jam berkeringat di gym sambil memikirkan otot ini karena Anda ingin menguatkannya. Baiklah, habiskan berjam-jam melatih diri Anda untuk mendengarkan bahasa Arab melalui podcast, buku audio, dan betapa banyaknya acara televisi, siaran berita, dan dokumenter. Ngomong-ngomong, Anda lebih baik dari Jim. لا تحتاج حتى إلى تركيز لأنها تتخزن في العقل الباطن. وكما تكبر العضلات يكبر مخزونك اللغوي من المفردات وتصبح جاهزة ومتعددة تنساب عند طلبها. هذا بالنسبة لتقوية المخزون. بالنسبة للإنتاج، ابدأ بقراءة أي شيء باللغة العربية جهرا حتى لو كانت. Anda bahkan tidak perlu fokus karena hal itu bertahap dan tersimpan di alam bawah sadar. Dan sebagaimana otot-otot tumbuh, perbendaharaan bahasa Arab Anda dari kosakata juga akan tumbuh.
menjadi siap dan beragam, mengalir saat dibutuhkan. Ini untuk memperkuat pembendaharaan kata. Untuk produksi bahasa, mulailah membaca apapun dalam bahasa Arab dengan suara keras. في الشارع، فاتورة مطعم، مخالفة سير، تذكرة سفر، جريدة، كتاب، كل ما يقع بين يديك. حاول أن تقلد طريقة لفظ المذيعين والخطباء والفصيحين. اللسان أيضا لديه ذاكرة عضلية بما أنه عضلة تتحرك، فيصبح أكثر طلاقة. لماذا لست طليقا أنا مثلا بالياباني؟ لأنني لا أعرف غير ولا أنطق أصلا سوى كلمة سوشي وتويوتا وسوزوكي. ثم تكلم باللغة العربية الفصيحة أمام الغير. حاول أن تشرح فكرتك التي تدور برأسك باللغة العربية، وارتكب أخطاء. من الجيد أن ترتكب خطأ. لما الخوف من الخطأ؟ الخوف من ارتكاب خطأ يمنعك من الحديث. أحط نفسك باللغة، تجعلها مألوفة لديك. كما قلت، تضخم مفرداتك، تتسع وتصبح بحرا في رأسك، ثم تنساب بلطف إلى لسانك عند طلبها. Bahkan jika itu papan reklame di jalan, struktur restoran, tilang lalu lintas, tiket perjalanan, surat kabar, atau apapun yang ada di tangan Anda, cobalah meniru cara pengucapan penyiar operator dan mereka yang fasih berbahasa. Lidah juga memiliki otot karena ia adalah otot yang bergerak, sehingga akan menjadi lebih lancar. Mengapa saya tidak fasih berbahasa Jepang misalnya? Karena saya hanya tahu dan tidak mengucapkan selain kata sushi, Toyota, Suzuki. Kemudian berbicaralah dalam bahasa Arab Fusha di depan orang lain. Cobalah menjelaskan ide Anda yang berputar di kepala Anda dalam bahasa Arab dan buatlah kesalahan. Mengapa takut salah? Ketakutan membuat kesalahan akan mencegah Anda untuk berbicara. Kelilingi diri Anda dengan bahasa dan buatlah ia akrab bagi Anda. Seperti yang saya katakan tadi, ini akan memperbesar perbendaharaan kata Anda atau mufradat, memperluasnya dan menjadikannya lautan di kepala Anda, lalu mengalir dengan lembut ke lidah Anda saat Anda butuhkan. ولا يوجد كتاب معين يعلمك اللغة العربية إطلاقا. تعلم اللغة العربية في 4 أيام. كيف تكون فصيحا بساعتين؟ هناك آلاف الكتب كفيلة بأن تكرهك باللغة بساعتين. أنا شخصيا تعلمت من أفلام الكرتون أكثر من المدرسة. تذكرت مسألة لطيفة. كنا مذيعين صغارا في إذاعة دمشق، الإذاعة التي أحبها وتعلمت فيها ولها على رقبتي. كنا مهووسين باللغة العربية، فأنت في إذاعة دمشق كمذيع أخبار لا يسمح لك بمناقشة مضمون النص، إنما تقرأه كما يصلك من غرفة الأخبار. جميل؟ كل ما عليك هو قراءته بالشكل الصحيح، لكن بإمكانك أن تعدل فيه إذا كان هناك خطأ لغوي لا يغير المعنى. فكنا نستغل هذه المساحة لنبحث عن خطأ لغوي في هذا النص. كانت معظم نقاشاتنا حول اللغة واستخداماتها. كنا نلعب لعبة أو تحدي كما يقولون في المصطلحات الحالية على انستغرام، أن لا نتكلم إلا بالفصيح. ومن يخطئ في القواعد أو يستخدم مصطلحا بالعامية أو الدارجة يغرم ب5 ليرات أو 25 ليرة، لا أذكر. Dan tidak ada buku tertentu yang benar-benar mengajarkan kepada Anda bahasa Arab. Belajar bahasa Arab dalam 4 hari. Bagaimana bisa fasih dalam 2 jam? Ada ribuan buku yang justru bisa membuat Anda membenci bahasa Arab. Nah, dalam 2 jam, saya pribadi belajar lebih banyak dari film kartun daripada sekolah. Saya teringat sebuah cerita lucu. Kami adalah penyiar muda di Radio Damaskus, radio yang saya cintai, tempat saya belajar dan memiliki jasa besar bagi saya.
Kami terobsesi dengan bahasa Arab. Sebagai penyiar berita di Radio Damaskus, Anda tidak diizinkan untuk membahas isi teks, melainkan membacanya persis seperti Anda terima dari ruangan berita. Anda tidak diizinkan untuk membahas isi teks, melainkan membacanya persis seperti yang Anda terima dari ruang berita. Bagus kan? Tugas Anda hanyalah membacanya dengan bentuk yang benar, tetapi Anda boleh mengoreksi jika ada kesalahan tata bahasa yang tidak mengubah makna. Jadi, kami memanfaatkan ruang ini untuk mencari kesalahan tata bahasa dalam teks tersebut. Sebagian besar, diskusi kami berpusat pada bahasa dan penggunaannya. Kami biasa bermain permainan atau tantangan seperti istilah yang sekarang digunakan di Instagram. Kami hanya berbicara dalam bahasa fusha atau standar, dan siapapun yang membuat kesalahan tata bahasa atau menggunakan istilah dialek atau bahasa sehari-hari akan didenda 5 liro atau 25 liro. Saya tidak ingat persis. أضعها في صندوق ثم تتجمع ونشتري بها جاتو. أحدنا كان يخطئ كثيرا كل ما تكلم، وكل ما تكلم أكثر كان يخطئ ويضع النقود. فجأة سكت صديقي، أسأله سؤالا فلا يرد، أحادثه فيتظاهر بأنه لا يسمع. ثم قلت له: لماذا أنت صامت؟ قال لي: فلست. كيف سأرجع إلى البيت لم يعد بجيبي مصاري. Dia memasukkannya ke dalam kotak, lalu uang itu terkumpul dan kami membeli kod dengannya. Salah satu dari kami sering membuat kesalahan. Setiap kali dia berbicara dan semakin banyak dia berbicara, dia membuat kesalahan dan memasukkan uang. Tiba-tiba temanku terdiam. Aku menanyainya, tapi dia tidak menjawab. Dan perkataannya seolah-olah dia tidak mendengar. Lalu aku berkata padanya, "Mengapa kau diam?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu bagaimana aku akan pulang. Yang dijanjikan untuk hari-hari itu, aku sudah terlalu banyak bicara hari ini." تكلمت كثيرا هذا اليوم في هذا الفيديو، آمل أن تشاركوه كي تعم الفائدة وأن تبدوا آراءكم لكي أستفيد منها أنا خلال عطلتي. أتسلى بقراءة التعليقات. لا تنسوا أن تتابعوني عندما أعود عند الثالثة بتوقيت غرينتش. الثالثة. Saya telah berbicara banyak hari ini di video ini. Saya harap Anda membagikannya agar manfaatnya menyebar dan agar Anda menyampaikan pendapat Anda, sehingga saya bisa mengambil manfaat darinya selama liburan saya. Saya menikmati membaca komentar-komentar, dan jangan lupa untuk mengikuti saya ketika saya kembali pada pukul 3 waktu. Greenwich, ikuti saya.
Nah, jadi teman-teman, terkait video yang berjudul Kaifa tahassunul lughatikal arabiyyah sudah saya terjemahkan sampai akhir dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwasanya proses menerjemahkan bukan sekedar memindahkan kata dari satu bahasa ke bahasa yang lain, melainkan sebuah seni dalam menangkap makna dan menyampaikannya dengan jernih. Oleh karena itu, dalam menyusun tugas ini, saya berupaya mencurahkan pemahaman, ketelitian, dan kecintaan terhadap bahasa Arab. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan tugas video ini terdapat banyak sekali kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk saya melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah yang telah membimbing selama perkuliahan serta kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan dan motivasi. Akhir kata, semoga tugas sederhana ini bisa memberikan manfaat dan menjadi langkah kecil dalam perjalanan panjang memahami dan mencintai bahasa Al-Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.